वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज जो भिडियोटा मु तुमको बनाऊँ से पिला जो मैंने 2025 एग्जाम देवे और जो मान नोटिस 2024 डिसेम्बर शेष सप्ताह आस कहीं बार बार ये भिडियो तुम बनाऊँ कहीं ना गोटे जिनस थाए तुमको से भूल के न कर जो भूल अन्य मान कहीं तुम निजे भूल कर शिखिक आउ थे प्रिपेरेसन है तुम क्षेत्र से समय न किंतु जनकर भूल भी तुम शिखिक आगू जापर कौन कहीं ना 90% पिलांकर गोटे भूल थाए जो नोटिस बाहर से जिनस कर जहा द्वारा से होल इयर टाक से स्पॉइल कर दियंती। तो मु आज से पॉइंट डिस्कशन करी एक्चुअली तुम नोटिस बाहर पाइबा नोटिस आसापी आ 1 मंथ तुम हाथ में बाकी अच्छे ए 1 मंथ रे तुमको आग कौन कर ताहले तुम्हें होल इयर रे गोटे सक्सेसफुल जर्नी तो जापर देख चारोटी पॉइंट उपर मु डिस्कशन करी जोटा तुम निहाय दरकार। तो एनी डाउट थे मत कॉल कर 9937953590 प्ले स्टोर रू डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन से बाकी इनफॉरमेशन तुम पाई मन रखिले। प्रथम पॉइंट जे तुम्हें को मीडियम नब इंग्लिश ना ओडिया एटा बहुत सारा पिला कन्फ्यूजन एटा फास्ट रिजल्ट क्लियर कर मत को मीडियम नबार अच्छे जो दिन मीडियम तुम डिक्लेयर करो जे सर आम कोडे ना बेटर हम इंग्लिश ना भल हम ना ओडिया ना भल हम मु कहि 100% रु 50-50 ओडिया ना भी 50% इंग्लिश ना भी 50%। एबे क्वेश्चन आसो सर ओडिया रे कौन नहीं पिला पाइबे तुम्हें जब लेखा ठीक आउ गोटे जिन कही दूसरी तुम लेखा ठीक थी कौन सी टीचर भी तुम काटे यहाँ लिखिकी दूसरी और ए वर्ष आम जो ओडिया बैच रे जो पिला पढ़ुले भितर किसी पिला इंटरव्यू पर्यटन जाते जेहेतु इंटरव्यू रे भल परफॉर्मेंस एथपाई से करें तो से ठीक से आंसर दे पार तो से अल्प मार्क से करते कि जब प्रिलिम क्लीयर कर मेन क्लीयर कर इंटरव्यू ओडिया मेन भी ओडिया जान ओडिया भल स्कोरिंग हुए से रिलेटेड जमा माइंड हटेबनी माने रखिबन जे कोटा भल हम बोथ 50-50 एबे भी लिखि दउछि। सेकंड कथा आसला ऑप्शनल बहुत सारा पिला एबे भी डाउट होछि सर हम ऑप्शनल कोन आ केते दिन डाउट रख एबे जदि तुम क्लियर न करियो को ऑप्शन और को दिन तुम क्लियर करियो मन रख तुमको मु थोड़ा ऑप्शनल रो एक वीडियो भी बनैतली जे को ऑप्शनल रे बेस्ट हो काहे कि होम साइंस मु किछ पिला प्रिपेयर करथली ना जो माने करो माने ऑप्शनल रिलेटेड कोनोसी बैकग्राउंड नाही जे केमती पढिबु कोन करिवु अल्प समय अछि होम जो मानकर कोन अछि माने सर्विस होल्डर होछंती तो सेमानक पई मु डिटेल से वीडियो बनैतली जोटा कि होम साइंस रिलेटेड भी थिला बाकी ऑप्शनल रिलेटेड थिला तुमको को ग्राउंड रे चूज करे अछि सब ऑप्शनल चूज करा वाला जिनिस मन रखियो कहा कथारे चूज करिवो सब निजको पचारिबो मते होम साइंस नबार अछि तो मु पारिबी मु कोठु कोचिंग नेबी मते मिलिबो कि नहीं सपोज तुम भाबु तो सर मु सोशियोलॉजी नेबी ठीक है सोशियोलॉजी नउथिबो जो सोशियोलॉजी नोट पैटर्न थी सोशियोलॉजी रो कोचिंग सेंटर कोड अवेलेबल होथिबो तुम सपोज जूलॉजी नेजिवो जूलॉजी रे पढुथबो कि जूलॉजी रे नोट नथिबो जूलॉजी तो तुम मते नथिबो सोर्सेस नथिबो सब बेले ऑप्शनल नेला बेले दी टेंशन भाबो सोर्सेस मिलिबो कि नहीं केही जने गाइड କରିବାକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପସନାଲ ଚୁଜ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯୋଉଟା ତମେ ଚୁଜ କରିବ ତୁମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ସାରା ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସାର୍ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ନା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ନା କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଛି ଆର୍ट्ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ଅଛି କମର୍ସ ପିଲା ବି ଆକୁ ନଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହୋମ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଉପରେ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟା ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କୋଉ ମିଡିୟମ ଚୁଜ କର ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଅପସନାଲ ଚୁଜ କର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କର ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନେ 15,000 20,000 ଟଙ୍କାରେ ତମକୁ ବହି ବିକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି 20,000 15,000 ବହି କିଣିବି ଯଦି ବହି କିଣୁଛ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ ବୁକ୍ କିଣ ଯେମିତି ଏନସିଆରଟି ର 6 ରୁ 12 କ୍ଲାସ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା 2,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହିଟେ କିଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଟା କିଣ ତାମିଲନାଡୁ ଏନସିଆରଟି କିଣ ତାପରେ ଆସିଲା କିସ ନା ତୁମଙ୍କର ଶଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଟା ବହି କିଣ ତ ଏଇ ସବୁ ବହି କିଣିଲେ ସେଥିରେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ ଆଉ ସମସ୍ତ ବହିର ପ୍ରାଇସେସ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏନସିଆରଟି ଆଡ କରିବା 4,000 ରୁ 6,000 ଭିତରେ ହେଇଯିବ 6,000 ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଏନସିଆରଟି ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ବହି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ତୁମେ ମାର୍କେଟ ରୁ 20,000 25,000 10,000 ଦେଇକି ବହି କିଣିବ ଯୋଉଟା କି ୱିଦାଉଟ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଗ ବହି କଣ କିଣିବ ଚୁଜ କର। ତାପରେ ଆସିଲା ସାର୍ ଆମେ କ୍ଲାସ କୋଉଠି ନବୁ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସୋର୍सेस ଅଛି ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କୋଉଠି ନବ
तुमको जो टीचर सब मन अच्छे क्लास सेउट नियो से- ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ୍ଲାस କର ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ତୁମେ କଲ୍ କରିପାରୁଥିବ। ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ତୁମେ କଲ୍ କଲେ ଟିଚର ତମ କଲ୍ କୁ ରିସିଭ୍ କରୁଥିବ। ସପୋଜ ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 25-26, ପୁରା ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି, ପୁରା ଅଳ୍ପ ପଢା ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଲ୍ ଟା ରିସିଭ୍ ଏଥିପାଇଁ କରି ହୁଏ ନା, ସପୋଜ ମୋର ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି, କିଛି ବେଳେ ବେଳେ ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନଥିବି, ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମତେ କଲ୍ କଲେ ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ଟେଲିକଲର କେବେ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତମର ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ତମେ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଚୁଜ କରୁଛ କିଛି ବି କରୁଛ, ଦେଖ ଯେ ତୁମର କୋଉଟାକୁ ଠିକ ହଉଛି। ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମିଡିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଅପସନାଲ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ବୁକ୍, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କୋଉଠୁ କ୍ଲାसेସ୍ କରିବ। ଆଉ ଟାଇମ ବି ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେଠୁ ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିବ, ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ କଲା ବେଳକୁ ତମ ଆଗରେ ପିଲା ଅଲରେଡି ପଳେଇଥିବେ। ଭାବ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ 0.5 ବି ନୁହେଁ। ଯେତିକି ପିଲା ଫର୍ମ ପକାନ୍ତି 0.5 ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ନୁହେଁ। 0.5 ଭିତରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ପରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଉ ପିଲା ଆମ ପିଲା ବି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ। ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁ ସେପାରେଟ ହେଇଛି, ସିଲାବସ ଅଛି, ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ଅଛି, ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ମେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, 7ଟା ଭିଡିଓ ଅଛି। ରିଲିଭ ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ଏନସିଆରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ରାପିଡ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି তুমি ଆରାମସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ। ନିଜେ ନୋଟ ବନେଇବ, ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ তুমি ବାହାର କରିପାରିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବି କରିପାରିବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଅ, ଡାଉନଲୋଡ କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ମତେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିବାକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ, 9937953590। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।